Wow, widih, lihat teman-teman. Wah, wow, banyak sekali mobil berlumpur teman-teman. Wah, keren sekali ya. Wow, lihat. Wow, sudah ada airnya teman-teman. Widih, keren sekali ya. Langsung mengalir teman-teman. Wow. Oke teman-teman, langsung saja kita bersihkan ya. Wah, lihat. Wow. Wah, tayu bas teman-teman. Wow, si tayu ya. Wow, keren. Oke, kita bersihkan lagi teman-teman. Wow, lihat airnya. Wah, widih, mobil balap teman-teman. Wow, keren. Mantul, mantap betul. Warna biru ya, sudah ada 2. Wih, lihat. Wow, sangat berlumpur. Wow, ternyata super truk teman-teman, truk tangki ya. Wow, keren. Wow, lihat. Ini seperti mobil balap teman-teman. Langsung saja kita bersihkan. Wow, lihat, mobil polisi teman-teman. Wah, keren ya, mobil polisi. Wow, mantul, mantap betul. Keren. Wow, kita lanjutkan lagi. Wow, ini lihat. Wow, mobil Lamborghini teman-teman, mobil balap. Wow, keren ya. Kita kumpulkan. Wow, ini apaan teman-teman? Lihat. Ini. Wow, lihat, mobil balap teman-teman. Wah, keren sekali ya. Widih, mantul. Wah, widih, lihat teman-teman. Hai, mobil tentara. Wow, keren. Wow, lihat, banyak sekali teman-teman. Lihat, ini mobil apa teman-teman? Wah, wow, situ ya teman-teman. Wow, jadi bersih. Wah, keren ya. Wow, jadi bersih teman-teman. Wah, oke. Wow, lihat, sangat kotor teman-teman. Kita bersihkan. Wow, bus lagi teman-teman. Wow, metro bus ya, mantap. Wow, lihat, ini sepertinya bus lagi teman-teman. Wah, keren sekali ya. Wow, wah, airnya sudah berkurang teman-teman. Lihat. Wah, ini. Wah, benar kan teman-teman? Wow, lihat, bus lagi teman-teman. Wow, keren. Oke, ini yang terakhir teman-teman. Wow, sepertinya mobil tank teman-teman. Wow, benar kan teman-teman? Mobil tank. Wah, wih, lihat, mobil tank teman-teman. Oke teman-teman. Wow, lihat, sudah bersih semua. Oke teman-teman, sekian dulu ya teman-teman videonya. Nanti kita sambung lagi. Buat teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan di share juga. Dadah teman-teman.